बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल, जहाँ से मैं रिसेंट रिटायर हुआ हूँ। अब इस्लामाबाद E11 में अपनी मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ECP के एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर परसेप्शन के हवाले से हमारे पास पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, जो एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है बाईपास का और एंजियोप्लास्टी का। फिर मेरी काफ़ी वीडियोस में आप इसके मतलब काफ़ी जा चुके हैं। तो हमारे पास आज पेशेंट हमारे राजा तनवीर हुसैन, ये यहाँ पे मुलाकात भी करते हैं और हमारे पास तशरीफ लाए हैं। उनका बाईपास हुआ हुआ है पहले से। उसके बाद जब मेरे पास आए किसी रेफरेंस से, तो काफ़ी बुरी हालत थी, चल भी नहीं सकते थे, घबराहट भी थी, सांस भी बोलता था। तो उस हवाले से हम इससे खुद बात करते हैं, आप खुद भी आप देखेंगे, एसेस करते हैं कि इनकी क्या पोजीशन हुई और आप क्या। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। तनवीर साहब, आप ज़रा बताइएगा हमारे सुनने वालों को कि आप जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो आपकी क्या हालत थी, और आज माशाल्लाह आज के सेशन कंप्लीट हुए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मैं 1.5 साल पहले मैंने आर्ट इंटरनेशनल पिंडी से मैंने बाईपास करवाया था, जिसकी वजह से उसके बाद मैं ठीक नहीं हुआ और बहुत से हॉस्पिटल में गया, बहुत से नामवर डॉक्टरों के पास गया पिंडी इस्लामाबाद के, और मेरी जो चेस्ट पेन थी वो ना ख़त्म हो रही थी और मेरा सांस भी बहुत फूल रहा था और मेरी ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता था बाईपास होने के बावजूद। फिर मैं इतना तंग आ गया कि मैं यही चाहता था कि मैं अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं इतनी अजियत थी, मुझे इतनी पेन होती थी 24 घंटे कि मैं इतना तंग हो गया था। फिर एक दोस्त ने मुझे आपका रेफरेंस दिया, उस रेफरेंस से मैं आपके पास आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना सेशन करवाया यहाँ पे ECP करवाया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 किलोमीटर रोज़ की डेली के वॉक भी कर लेता हूँ, मेरा सांस भी नहीं उठता और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हार्ट की थी वो क्या नाम EFE जो क्या नाम इंजेक्शन फ्रैक्शन चलता, वो मेरा 48 पे आ गया था, क्योंकि दिन ब दिन नीचे ही जा रहा था। तो जनाब के पास आने की वजह से मेरा 60 से अबव है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो चलने फिरने में अभी बताया रोज़मर्रा की अब एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में जब आप आए थे आपने मुझे यही बताया कि मैं मायूस हो चुका हूँ, ऑफिस जाना छोड़ दिया है, दिल नहीं लगता, हर वक्त डर पड़ा रहता हूँ, हर वक्त घबराहट होती है, दिल पे खौफ सा होता है, बदन में सीने के ऊपर बोझ सा महसूस होता है। तो वो अब सारी अलामात आपकी ये सेशंस कराने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया हूँ, बहुत अच्छा हो गया हूँ। अभी मैंने दोबारा नौकरी अपनी ज्वाइन 1.5 साल से मैं नौकरी पे नहीं गया था, मैं घर में लेटा रहता था, क्योंकि मुझे पेन मेरे अंदर ख़त्म नहीं होती, घबराहट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी और हर वक्त दिल डूबा रहता था। अब सांस भी फूलती थी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ज्वाइन करने लगा हूँ, दोबारा ड्यूटी पे जाने लगा हूँ, और जनाब की बहुत मेहरबानी है। जनाब ने बड़ा मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मेरी की है और 35-40 दिन आपने मुझे ECP में रखा और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने 4 से 5 किलोमीटर रोज़ की वॉक में। तो तनवीर साहब, आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनकी बाईपास की ज़रूरत है या एंजियोप्लास्टी या दिल की तकलीफ है, जिनके पट्टे कमज़ोर हैं इनके, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी सारे लोगों से मेरे से मशवरा भी करते हैं और मैंने लोगों को बताया भी है, और खुदारा मैं कहता हूँ कि आपने कोई किसी का स्टंट नहीं करवाने, आपने कोई बाईपास आपने नहीं करवाना, कोई किसी की समझ नहीं करवानी। आपने एक दफ़ा डॉक्टर साहब को आप आजमा लें और चेक कर लें, क्योंकि मुझ पर बीती हुई है, मैंने हार्ट बीती अपनी सुना रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ कितना फ़ायदा होता है और कितना बंदा इम्प्रूवमेंट होता है उसमें, और कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाए। कोई बंदा भी, मैं तो कहता हूँ जदीद दौर में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अमेरिका चाइना में आज तो ये बाईपास वाला सिस्टम ख़त्म ही हो गया। आप ECP नेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि लोग इस तरफ जा रहे हैं और जदीद सिस्टम है, और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि पेशावर से लोग आते हैं, कराची से लोग आ रहे हैं, लाहौर से लोग आ रहे हैं, सियालकोट से होते हैं, जिससे रोज़ाना मेरा यहाँ पे गपशप होती है और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके जा रहे हैं और मुतमिन होके जा रहे हैं। इससे बढ़ के तनवीर साहब देखिए, ये जो ECP है ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, और इसको हमारे जो US में FDA है
انہوں نے اس کو اپروو کیا. جی جی جب ایک چیز اتنے بڑے ادارے سے اپرووڈ ہو تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بندہ بشک اس کی مخالفت کرے یا کچھ کرے, لیکن انٹرنیشنلی یو ایس کے اندر 12,000 اس کے سینٹر. جی بالکل, میں نے ریسرچ کیا, نیٹ پہ ریسرچ کی ہے. یو ایس یو کے اندر ایون انڈیا جیسے ملک جو ہمارے پڑوس میں 300 سینٹر وہاں پہ بنے. پاکستان میں اب شروع ہو رہا ہے, بڑے شہروں میں ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کچھ مافیاز ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنا دیکھیں, بائی پاس کرانے کے باوجود بھی ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے دوبارہ اسلام آباد پمز ہاسپٹل میں رابطہ کیا, وہاں پہ ایڈمٹ تھے. جناب میں اے ایف ایس سی میں گیا, جنرل کیانی صاحب کے پاس گیا, ڈاکٹر نعیم صاحب کے پاس گیا, ڈاکٹر شہباز صاحب کے پاس گیا, ڈاکٹر فید اللہ صاحب کے پاس گیا. سب نے یہ دوبارہ کہا کہ بھائی آپ دوبارہ یا تو اسٹینٹ ڈلوائیں یا تو دوبارہ اپریٹ کریں. میں پہلے ہی اتنا تنگ تھا کہ پہلے ہی میں اتنا اپریٹ کروا چکا تھا, اور میں اتنی اذیت میں تھا, اتنی تکلیف میں تھا کہ میں دوبارہ نہیں کروا سکتا تھا. میری شاید میں ڈیتھ میری ہو جاتی. یہ ایک مافیا ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ تو ایک الفاظ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ایک مافیا ہے جو اس طرف لے کے جا رہا ہے, لوگوں کو چیر پاڑ کر کے لوگ اپنے پیسے بٹور رہا ہے, اور جبکہ یہ ای سی پی ہے جس سے کوئی تکلیف نہیں ہے, اور اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے یہ اور علاج. اور میں تو کہتا ہوں لوگوں کو جو بھی کسی کو بھی تکلیف ہو یہاں ڈاکٹر مہدی صاحب کے پاس آئے. الحمدللہ میں تو اب ٹھیک ہوں, اور خدا کا حاضر ناظر کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ آج بہت بہتر ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں. لیکن تنویر صاحب وہ کہتے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اور شفا میرے اللہ نے دینی ہوتی ہے. شفا اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے. ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا, کوشش کرنا, خلوص نیت سے, خلوص دل سے مریض کی علاج کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا. اب صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف جی بالکل صرف اے سی پی تھراپی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ 3 پلرز آف ٹریٹمنٹ. نمبر 1 جو ہے آپ کا ای سی پی یا ڈیٹاکسیفیکیشن تھراپی ہے. نمبر 2 آپ کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے, جس میں آپ نے اپنا کھانا پینا ٹھیک رکھنا, آئل اور جتنے بھی تیل والی چیزیں ہیں وہ اپنے کھانے سے بالکل غائب کر دینی. آپ نے فریش فروٹ, کولیسٹرول بھی سارا نیچے آ گیا, جی بالکل, بھی نیچے آ گیا, اور آپ نے ساتھ واک بھی کرنی ہے, گھنٹہ جس طرح آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, میری ہدایت پہ آپ نے عمل کیا ہے. اور اس کے ساتھ تیسری جو چیز ہے آپ کی جو میڈیکیشن ہے اینٹی انجائنر, اس میں چند 2-3 قسم کی دوائیاں ہیں. ایک خون پتلا کرنے والی ہے, کولیسٹرول والی ہے, ایک آپ کے انجائنا یا ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی. 2-3 لیکن یہ دوائیاں جی اکنامیکل دوائیاں, کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں, 200-400 روپے کی آپ کے بڑا ایزیلی پر منتھ کے حساب سے آپ. تو ان دوائیوں کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اور مجھ سے رابطہ رکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی دیکھیں اللہ پہ چھوڑیں, باقی دیکھیں ہم نہ کسی کی زندگی بڑھا سکتے ہیں نہ کسی کی گھٹا سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. ہم اپنی طرف سے ایفرٹ پوری کریں گے, دل سے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, جتنے پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں سارے آلموسٹ مور دین 95% پیشنٹ ہمارے ویل سیٹسفائیڈ ہیں, خوش ہیں, اور ہمیں دل سے دعائیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کامیاب ناصر. بہت شکریہ جناب آپ کا.